6, Herradura. 46, nakalusot, layup, 2. Number 46, pass to number 0. Number 0, paglinawan, foul. Pangalawang tira. 46, taking 3 points. Bounce pass kay 55, pumegit, 2 points. Number 0, pass to 46. 2 point number. Number 13. Number 13. Good paglinawan po mo. 2 points pa. Number 0, paglinawan, pass to number 55. 2 points para kayo. Next to number 55. 55. 2 points para kayo. Dahil mga 15 seconds shoot. Pass to number 0, paglinawan. Time to shoot. Pass to number 77. Pass to 0. Second 3. 46, Herradura. Foul. Bonus 46, Herradura. Pull up sa 2 points pa. Shoot. Number 55. 3 points para. Number 13. Kumuha ng rest. No good now. Number 55. 2 points para. 13. 2 points. Number 46, Herradura. Pass to 77. 2 points para kay na. Pass to number 55. Number 46, Herradura. 2 points para 46. Pull up sa 2 points. Seconds. Number 46, Herradura. Pass to number 55. Pangalawa, sorry. Adrian Calma. Pass to 13. 2 points. 46, lumipad. 2 points. Number 46, Herradura, nakalusot. Kaso may foul. 46, number 46, Herradura, nakalusot. 2 points para kay number 46. Natulok. Number 0. 3 point para kay number 46. Paliskara. Number 0, pass to number 46, easy 2 points. Number 0, foul. Herradura. 46 pa rin. 46, pass to number 13. Number 46, biglang pumukulan 3. Pass ko lang. Number 46, pinangga si Pestaño. 2 points para. Number 2, dire-diretso. Binigay kay number 13. Number 13, pa. Pangalawang bugso. Pasok na. 55 pumeke. Biglang pumukulan 3. 55, number 55. Wala. Putback. Wala pa rin. Number 0. Foul. Guys. Ano? Diyan, guys. Number 2. Pasok. Unang tira. Pasok. Pangalawang tira. Pasok. Number 2. Paso number 0. Number 0. Pumiyit. Tinira. Point ring. Para kay number 0. Lumipad. Wala. Nakuha ni number 13. Number. Bas. Pinawi din sa kabila. Ang bilis. Sila sila. Number 0. Take it to huli. Pero may foul na tawag. May kasa. Number 55. Foul. Basket pa rin. 55. 5 seconds to shoot. Nawawala pa ang bola. Siya pa rin. Sa number 0. Baso na lang maririnig nyo. Umawa. Junior Division. 5 to shoot na lang para sa kanila. Number 0 na naman. Wala. Ang ganda naman ang unang free throw para pangalawang free throw. Nakuha Nino. Nakuha. Ang ganda ng pasa. Paulan tinawag. Yung mga sasakyan po banda rito, yung medyo may kaya po. Yung mga sasakyan. Basket. Kanino motor to? Segway. Ito, plate number. Pangalawang free throw. Basket. Number 0, lalong. Tumapoint pa.